नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू टीवी के नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने वीडियो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन सामीन, एक बहुत बड़ा बादशाहत का बाब बंद हुआ और आखिरकार मलका बरतानिया को इस दुनिया से जाना पड़ा। मलका बरतानिया 96 साल की उम्र में बहुत लंबे अरसे तक ज़ईफ़ुल उम्री की उम्र में भी बरतानिया पे हुकूमत करते रहे और आखिरी वक्त तक अपने सर पे मलका एलिज़ाबेथ का ताज बरजुमान रखा। मलका बरतानिया के सर पे जो ताज है, क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर लगे दो हीरों की हकीकत क्या है और इन हीरो का ताल्लुक मुसलमानों से किस तरह है? आखिरकार मलका बरतानिया इस दुनिया से चली गई और क्यों ना जाती। जिसने इस दुनिया में आना है उसने इस दुनिया से लाजमी जाना है, क्योंकि बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। सदा रहने वाली कुर्सी सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल की है और सदा रहने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। नाज़रीन सामीन, जो भी इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से ज़रूर जाएगा। ये हमारा ईमान और हमारा अकीदा है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगोबू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मलका बरतानिया 21 अप्रैल 1926 को लंदन के इलाके में आधी रात को 2:40 पर पैदा हुई। मलका बरतानिया की शादी लेफ्टिनेंट फ्लीडमुड से 1947 में हुई। 25 साल की उम्र में मलका बरतानिया को बहुत कम उम्र की हालत में मलका बरतानिया के सर पे बादशाहत का ताज सजा दिया गया। जब मलका बरतानिया के वालिद का इंतकाल हुआ तब मलका बरतानिया के सितारे बहुत चमक रहे थे और बहुत ज़्यादा जोश में थे। नाज़रीन सामीन, मलका बरतानिया को जब मलका एलिज़ाबेथ की जिम्मेदारियां सौंपी गई तो वो बहुत कम उम्र थी और मलका विक्टोरिया का ताज जो मलका बरतानिया के सर पे पहनाया गया, उस ताज में लगे हुए कोहिनूर हीरे की हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं वो हीरे चोरी के थे और ये हीरे किन के थे? इनमें से एक हीरा मुसलमानों के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान का और दूसरा हीरा हिंदुस्तान के बादशाह बाबर का था, जो हिंदुस्तान से होता हुआ मलका बरतानिया तक पहुंचा। जो लोग तारीख जानते हैं वो ये ज़रूर जानते होंगे कि हिंदुस्तान के बादशाह बाबर और मुसलमानों के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान कैसे जलाली बादशाह गुजरे हैं। ये ऐसे बादशाह थे कि ये अगर लश्कर लेकर निकलते तो इलाके के इलाके फतह करके वापस आते। एक फातह सिकंदर कहलाए जाते थे। कहाँ गए उनके वो ताज? उनको भी आखिर मौत ने खा लिया। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी हो गए मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामोर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। नाज़रीन सामाइन, मलका बरतानिया ने उस हीरो को अपनी मलकियत समझा और बहुत फख्र से अपने सर के ताज में सजवा लिया। मुसलमानों की मलकियत पर वो अपना हक जिताती रही और ये हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। हम उन यहूदियों से मुतासिर होते हैं जो हमेशा से हमारे हकूक़ पर काबिज़ रहे और जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को और इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश की। आज हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी, हमारा खाना पीना, हमारे स्कूल्स, हमारी बुक्स, सब कुछ हम लोग यहूदियों के तरीके से अपना रहे हैं। हम अपने बच्चों को कोशिश ये करते हैं कि वो यहूदियों की ज़बान बोले। हम लोग अपने बच्चों को ना अरबी सिखाते हैं ना उर्दू सिखाते हैं। अगर सिखाते हैं तो सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम यूरोप की तर्ज ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मलका बरतानिया ऐसी मगरूर औरत थी जो अपने हाथों पर दस्ताने पहने बगैर किसी से हाथ नहीं मिलाती थी। ये पहली खातून थी जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के पूरे इंग्लैंड में घूम फिर सकती थी और ये पहली ही खातून थी जो बगैर वीज़े के कहीं भी पूरे मुल्क में आ जा सकती थी, क्योंकि बरतानिया का वीज़ा इसी के नाम से जारी होता था। क्या आप जानते हैं कि मलका बरतानिया 96 साल की उम्र तक कौन से बड़े बड़े इख्तियारात के मालिक रहीं?
ان میں سب سے بڑا اختیار جو ملکہ برطانیہ کا تھا، وہ برطانیہ میں پائے جانے والے تمام پانیوں میں جتنی بھی وہیل اور ڈولفن مچھلیاں تھیں سب کی مالک تھی۔ ملکہ برطانیہ ٹیکس سے استثنا تھی اور ملکہ برطانیہ کے پاس خود کیش مشین تھی جو ہمیشہ اس کے تہہ خانے میں رہتی تھی۔ اجل نے نہ کسرا نہ چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، آخر ملکہ برطانیہ کو موت آئی تو کس طرح آئی؟ ایک عام آدمی کی طرح، اور وہ دنیا سے گئی تو ایک عام انسان کی طرح، اور وہ قبر میں اترے گی تو ایک عام انسان کی طرح مٹی میں جائے گی۔ اس کے پاس جاتے وقت کچھ نہیں تھا سوائے اپنے اعمال کے، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہمارے اسلام کا جو ہمارا سچا مذہب ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو کیا لے کے گئی؟ صرف آگ اپنے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے سال بادشاہت کرنے کے بعد بھی آخر وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو دن میں زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ موت ہر انسان کو دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور جس زمین کی جگہ پہ انسان نے زمین کے اندر اترنا ہے وہ جگہ انسان کو دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے اور کہتی ہے غافل انسان کہاں ہے تو مجھے چھوڑ کے دنیا کے لت میں لگ گیا، کیا تو نے دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس نہیں آنا؟ تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گی کہ دنیا میں تو کیا کرتا رہا، چوری، غداری، دھوکے بازی، فراڈ، فیشن، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ہم نے سب دنیا کو اپنا سمجھ لیا ہے۔ یہ دنیا اتنی ہیبت ناک شکل میں قیامت والدین ہمارے سامنے پیش ہوگی کہ دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں اور مومنین میں اٹھائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا، اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔